तेहन बंगायन दो बार पद लय आजमाम बिन तेहन अब हुयुकना 22 दिसंबर 2022 कना तो अब भारत सरकार जहाँ सानताली पार्सी तीन जोखा गुजुक कान बेला 2003 साले दिसंबर 22 गे जहाँ मान एमाना भारत सरकार ओना खातिर तेगे तेहन सानाम भारत रिन सानताल को ako पार्सी जितकर महा मनाव सानताली पार्सी जितकर महा मेनते को मनावे ako ado ona lekate tehin आदिवासी सावता सेचेद लाक्चर सेमलेद बिदु बागान उदल पाटा को नोडे नोआ बारगेमिन ना सानताली पार्सी जितकर महा मनाव हुयुक कना तो तेहें नोई बंगा बुरु नोडे गुरु गमके तिकिना बंगा बुरु ओना मुठन मेना नोडे बंगा बुरु हुयुक कना तेहें दो केवल अब भाषा सुमुंग दो बांगा तेहें दो भाषा हो जहाँ अब सानताली पारगना नाम लेना तेहें दिसंबर 22 तेनो नोना दिसंबर 22 तो हुयुक कना अडी मारंग कथा कना अडी मारंग इतिहास कना अडी मारंग नागाम कना तो तेहें नितो जहाँ बंगा बुरु हुयुक कना नुकिन नायके नीलो बाबू तकिन मेना किना कुडम नायके अब ना आसिका पाटा रिनगे कमल बाबू मेना किना तो एनान रे जहाँ ना झारदा पांदा कथा जहाँ ना मेना का ओना दो अब जहर गाल रे ओना बंगा बुरु सिरव चाबायन तायनो नितो दोना नोडे गुरु गमके मुठन रे बाहामाला आराव कते नोडे जहाँ ना अब बिहित रेना जहाँ मेना लेगभाग ओना को कमी हुई कना अदो ओना सानाम को नितो नोडे हेज कते बाहामाला अंजलि कते को एम दाड़ेया ओना सलाते धुना धूप को एम कते अब ओका लेकाते सानताली पार्सी लहांती हुई दाड़ेया ओका लेकाते सानाम सानताल को जुमिद दाड़ेया और ओका लेकाते ऑलचिकी रेना छाराव पासना हुई सानते ओड़ा ओड़ा सानाम को हटाव बताव दाड़ेया ओना 2025 जहाँ हुई कना ना बन ऑलचिकी मिशन ओना इदी कते ओका लेका बन सक्सेस ओना लगी ते नोय आसिका हो कुरुमटु जाय और ओना सलाते आरोटा मारांग कथा तेहें ओडे बाखेन रे लो बाखेना का ले नोडे पुरुधुल को जहाँ को हेज लेन ताबना उनको को और सानाम आसिका रेन शहर को बाखेना का और एटा गांवता को नोय आयो गांवता कुरिन बाबू को ना बिटी को मेना का उनको को सानाम कोले नेहर का तेहें अब को जाने तांदे कान ताबना ऑलचिकी माचेद और ओना सलाते मुंडरी माचेद को राजगाड़ भुवनेश्वर रे उनको ओका लेकाते आकुआ दाबी आकुआ जहाँ ना दाबी पूरण लगिते जहाँ को चलाव कना भुवनेश्वर ते आदो ओना लगी तो सरकार उसरा सही है मनाव बतामा मते तेहें नोआ बंगा बुरु ठाव रे नोआ बाखेना करते बंगा बुरु कोले बाखेना करपा जेमनते उसरा सही ते सानताल भाषा सानताली पार्सी मानत एम साउते नुकु जहाँ के पदयात्रा को चलाव कना भुवनेश्वर उनकुआ डिमांड फुलफिल मा जेमनते को रेगुलर मा ओना कथा हो तेहें आसिका पाटा को नाले अडी जुस्ते गुरुमुटु कते नोआ कथा ले मेनिया और गोड़सो नो चलु कन के हाँ तबे अड़ी अड़ी सरा जोहार सरकार को आलोचना जोहार गे सर तेहें दिन चेक कना हासना बिन लैया और अड़ी दमेल दमेल तेहें सब कलेक्टर ऑफिस सामने जहाँ हेज सेटेरे कना नोआ नासेना चेक नथी को हुई कना ओना नासेना कटी बिन लैया साराम को जोहार इन पास्टा खन और हमें अब नोआ बिजुकंदा आसेका पास्टा खन साराम और तेहें खातिर हुई आंदोलन जुमिद दो जेबा तेहें पार्सी माहा और मिटांग हासा माहा को मन गया हासा जितकर और हासा जितकर माहा कना ओनकान कान दिन रे अब पार्सी अब चिकी जो अब माचेद को भुवनेश्वर धोबी नय पुखुरिया खन रायरंगपुर पुखुरिया खन तालामते दीर्घ दिन हुईना नय को तालामते साडे को सेटर कना अब राजगाड़ ते जे नवीन निवास ते बाको सेटर दाड़े कना और आपको उचित न्याय नितो धोई बाको नाम दाड़ा खातिर ते तेहें उतो आसेका विधुबागान नोडे सब कलेक्टर ठेन अब मिटांग मेमोरेंडम एम हुई कना जेमन ते उसरा नोआ माचेद को न्याय को नामना सरकार को रेगुलर ओना खातिर ते सानाम नोआ गांवतारे और एलिन हेज काते नोडे उदरा सब कलेक्टर ठेन नोआ दाबी साकाम एम हुई कना मेमोरेंडम एम हुई मांडे आदिवासी एजुकेशन कल्चरल एसोसिएशन विधुबागान आज 22 दिसंबर जो सानताली भाषा विजय दिवस पालन अवसर में आसिका तरफ आज फकीरदा उपजिलापाल को दफा दाबी सम्बलित दाबीपत्र माननीय मुख्यमंत्री को माध्यम प्रदान कर तो आज ये अवसर में मुझे बार्ता गणमाध्यम देवाई चाहूँगी जे ये आमर दाबी प्रथम तो दाबी है जे दीर्घ जो आम शिक्षक मैंने अवहेलित हो जो मैंने भाषा शिक्षक भाव में
ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେ ଦୀର୍ଘ 34 ଦିନ ଧରି PPC ଅଫିସ୍ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲା ପରେ ସରକାର କିଛି ନ ଶୁଣିବାରୁ ଯେଉଁଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଲଚିକି ବା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆଉ ସେଇ ପୋଖରିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦୀର୍ଘ 28 ଦିନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଫେରସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରଖିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପାୱାର ହାଉସ୍ ପାଖରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଶୀତକାକରରେ ଅଛନ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନାଦର କରାଯାଉଛି ବା ଆଦର କରାଯାଉନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ PG ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଚଳନ କରାହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗଛ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି 3,200 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବେଠି ଖଟିଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେଠି ଖଟିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରିକି 50,000 60,000 70,000 ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥଳେ এই ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକମାନେ ମାତ୍ର 3,200 ଟଙ୍କାରେ ବେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜନଗଣନା ଏବଂ BLO କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ରହୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ସମୟ ଯେଉଁ ଧାନ ମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେ ଧାନ ବିଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ କଥା କି ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ବା ଆମ ଗୁହାରି